আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী সে डायरेक्ट मीडिया के बोलचे मैं चाहता हूँ इस्लाम मिट जानी चाहिए, मैं मिटा दूंगा इस्लाम को, करुणा की तरह मिट जानी चाहिए। मैं तो कहूँगा मेरे यार मेरे दोस्त, आपको इतिहास के बारे में पता नहीं। दुनिया के इतिहास उठाकर देख लो, फिरौन आया था मूसा को मिटाने, खुद मिट गए। नमरूद आया था इब्राहिम को जलाने, खुद खत्म हो गए। আর আপনারা কি মনে করছেন এই কটা দিল্লি বোম্বাইয়ে কুত্তা চিল্লাচ্ছে ইসলামকে মিটাবার জন্য, নবীজিকে গালি দিচ্ছে, এতে আমাদের ক্ষতি? ইসলাম মিটে যাবে? আপনার ঈমান কমজোর, আপনার ঈমান কমজোর, আল্লাহর উপরে বিশ্বাসটা আপনার কমজোর। কেন? আমার আল্লাহর ওয়াদা সত্য না মিথ্যা বাবা? আরো জোরে বলুন, সত্য না মিথ্যা? সত্য। যদি সত্য হয়